तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अब पूरी थर देख पातो सकाळ सकाळ उठी जाई चला आउ हमर पाखरे वर्तमान बंटी मात अछंती हला एगा विकास अछंती आ हम नळी से निया तबची ठंडा टिके पड़ी गला बुझलो ना सकाळ सकाळ टिके ठंडा बेसी लागुची हेले भी तो मैमा गादमे ना तू गादबरा गादबो ना यार कॉल जागा के जगह ये एठी लेट की बात जगह एठी लेट की जगह हो का गुलाम मोरी जो दरमराई जो तो आड्रेसटा दिते हम सुध कर जी बुझी खाइके चलो वर्तमान तो उठी एबे की होची देखिबा एठी हमें वर्तमान आउ एला हमर प्रदीप हो गोतो काली ब्लॉग रे प्रदीप के देख पत्तो होला ना जल्दी गाड़ी नी चंदी आज ही पूरा सिस्टम हैंग बुझलो ना सिस्टम पूरा हैंग बुझला एठी हमें टोटल ताले हमें 5 जण छु आउ आरो किछि रुसई करछन होला आउ किछि उठी नै हैला आउ किछि अछंती एटा हनुमा तमर आगर जाउची होला आउ एठी केतरा सुई थिबे था उठेबा नै होला आ तो रुसई रूम रे के नै ना तुम लागे सर्कुलेट सन बोते प्रदीप रेंच के जा सेली प्रदीप बाहर अछि आ एमती किछि सकाळ सकाळ माने 7:14 हमर रुसई बाबू 1 नंबर अछन बुझलो ना माने प्रदीप मातो सकाळ सकाळ 7टा बजे रुसई भात तो कंप्लीट करते बुझलो तो फाइनली ब्रश फ्रश सब घसी साले ब्रश रखी दवा हमर हनु भात बाटू देखबा आज रुसई रे की आ माइमा तो सुई चली के उठमे के जान 7टा 7:30 पावे गेलानी 8टा के बस 30 पाख वगैरह बस चला ओ आज की तो टेंशन देखवा तो लागती डाली होय सब के साथ डाली टेंशन ये ग्रेवी पूरा मस्त अछि ये भात आमन आउटर की बनाई छी एटा भी डाली छी एबे हमरो देख पड़तो 17 अछि 17 बैगन फाइगन अछि एमती दुख चला कि भात पकाने का सोला मैं वहाँ की जगह कितना खा रही हाँ तो ना जाते हम चल वो जाते हम तो चलो खाई सार के बाहर भी जुआ चला टाइम गला नहीं बाहरला बड़े जगह कॉलेज बस स्टैंड गला बड़े वाला तो फाइनली गाइस बाहर सार वाला कॉलेज ड्रेस रे बट सब छाड़ी की पळे नहीं हला ना मुडिया खाइबार लेट कर देली तापर एमते भी बाहर जाइछे बट विश्वता के थोड़ा तो चितो से रूम रे एकला नहीं छु बुझलो माने एकला नहीं कहले से लेट रे बाहर छु तो तासने कासर जिमो आ आरो सब बस स्टैंड जोगी तो 8:30 रे तो बस नहीं से वर्तमान 8:12-13 पाखा पाखी टाइमिंग है आज जूती पिंधि चला चप्पल पिंधि कर बार था बट्टा जी वर्कशॉप रे खाली घोषा करे में बुझल ना घोषा करे में काटा करे में तो फाइनली गाइस बस स्टैंड पहुंच गेला आ हमर आरो सब गाइस बस स्टैंड रे ए जला आ मेड 2 जण आ मिमसा 3 जण एठी छकर एठी आई जाओ तो चलो लक्ष्मी बस वेट करबा तबरे काली बड़ी का जीवा तो फाइनली गाइस हम सर पोपटे गेला ना हमें जो बस रे जाऊ से बसटा आज आसी नहीं बुझल ना आ तार आगा बस वाला कहूची पड़ जाय हमें जाऊ हमें जोगी छोड़ी 30 मिनिट का पाखा बाकी गेला हमर बस स्टैंड रो फेरी फेरी आछन बस नहीं बोले की बोले आम ये जोगी थ्रू मालिक छक आज से बस आसब ना बड़े भाव बैक रे पड़े एगा कॉलेज बस रे पड़न माइमो आगा देखा कि अनु तो किसी देखी दूसरी आकर्षण तो चलो ये खाताटा देदेवा बैक रे पड़े विश्वास बोली भाव चला ये बस बदना कौन कहते बस फस आज आसब नहीं हला आ गोटे लक्ष्मी बस आम डाउट कर आज बस फस चल के आज कि हो बोलती केंटी राली फाली चलती बोलते बुझल ना आठी आखपाखे डीजीगंज तुरुआ पाखे गोटे प्लांट बनवा कि से राली बोले कही नहीं हला ना बहुत दिन हो 3-4 दिन पाखी हेलानी है बहुत तगड़ा चलती केस से बदल बोधे आउ समय तो ये मालिक छक छाड़ दे आम ना विश्व सर भाव बैक रे पड़ू तो फाइनाली रुका पहुँच गला बैक ठिया है विश्व गेट बुझे मुझे चाबीटा धरिक आस चाबी धरिक जा आज तो बस पस कलानी देखा कि कौन तो फाइनाली चाबीटा पहुँची आसीगला चाबी को ये गंजीवा और बैक धरिक जा तो चलो कॉलेज पहुँची देखा तो फाइनाली गाइस कॉलेज पहुँच गला आउ 9:16 टाइम छे बाहर टिके बसुला आटे हमर किसी सांग पिला मिल गने एटा कते 300 आगे होइतला जामर रे हला आटी बस टिके खरा खरा तापु तापर मानस माने बस रे आसो एका साइड ढुकबो आ तो एग्जाम सला गई जला ना और रिकॉर्ड भी सबमिट कर दलु एबे हमर अछि वर्कशॉप क्लास हला वर्कशॉप क्लास रे देख पत्तो केनते एंगल काटा जायला विकास तो काटबो ना हमर चारटा विकास काट दिया मेजरमेंट करके काटा जाए बुझल ना ठीक है मेरे ये बसी की वेल्डिंग मार के प्रोजेक्ट के निकरी ये देखे लगी लैब रे तो फाइनली हमर पानी आसी गला एबे हमर काटा जीवो देखिबा हला केंती काटु चल हला बस
ବସିକିରି ସାଇଜ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଇଏରେ ମୋଲ୍ଡିଂ ମାରିକି ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିବା ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ହେଲା ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଆମେ ଘର ପଳେଇବୁ ବୋଲଛୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଳେଇବୁ ଦେଖିବା କି ହେଉଛି ତ ଚलो ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖା ଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହେଲା ଆଉ ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲୁ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇନା ଆମର କି କହିବି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ପୁରା ଦେଖିଲି ଆଉ ଏବେ ମାନସ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବିଶ୍ୱ ହେଲା ମାନସ ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଭଳିଆ କାଟିଦେବା ବୁଲୁଛି ହେଲା। ତ ଚलो ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଆମର ମାନସ ଖାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ମାନେ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆମେ ଆଜି ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ତୁମେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହେଲା ଆଉ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଟିକେ କରିଦେବା ଭାତ ଭାତ ସରିଯାଇଛି ତୁଣ ବି ସରିଯାଇଛି ଦେଖିବା କି କୁଆ ବସେଇଦେବା ହେଲା ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ତୁଣ କି ଗୋଟେ ରାନ୍ଧିଦେବା ଆସିଲେ ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ଯେବେ ଆମେ ଶୁଇ ଶୁଆ କରି ଉଠିଗଲୁ ହେଲା ନା ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଉଠିଗଲୁ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ କେତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲୁ କିଛି ଖାଇବି ନାହିଁ ମିଛା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଲେଜ ଛୁଆ ନଳି ବାବୁ ହେଲା ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲା ତୋର କଲେଜର କିଛି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ନାହିଁ ନାକି নে এরা সেই গাঁজা মারি করেছিল কি হ্যাঁ চুপ সাবধান বলছি সে একাধারে ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଇ ହେଲା ନା ଆଉ ଏଣେ ଆମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ପ୍ରଦୀପ ମାହାତ ଆଉ ଏ ଅଛି ଆଉ କହିଦେଉଛି ଚୁପତା ବୋଲୁଛି ଜାଣିକରି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବେଳେ ଚୁପତା ବୋଲୁଛି ଆଉ ତ ଚलो ଚାଟ୍ ଖାଇବା ଚलो ଦେଖିବା ଟିକେ ମୂଷା କେମିତି ଚାଟ୍ ବନଉଛି ହେଲା। ତ ଗାଇজ ଆମର ଚାଟ୍ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ଆଉ ଆମର ମଉସା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ର ଇଲାକାରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା 4-5ଟା କଷ୍ଟମର ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଆମେ 4ଟା ଆସିଗଲୁ ହେଲା ଆଜି ଦେଖିବା ଆମର ବିଷ ମଗୁଛି ନା କିଏ ମଗୁଛି ହେଲା। ତ ଚାଲ ଖାଇବା କେମିତି କିଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗାଇଜ ଚାଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ହେଲା ନା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଚାଟ୍ ହେଲା ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗେ ବୁଝିଲ ନା ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଆସିବେ ତ ଆମର ଏଇଟା କି କୁହନ୍ତି ଆମର କରଞ୍ଜିଆ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ ମିଳିଯିବ ମୂଷା ହେଲା ଆଉ ଏକା ଟିକେ ଆଜି କିଛି କହିକି ନେଲା ନା ଯେହେତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାତ ଅଛି ସେ ବୁଝିକିନା ଚୁପିଓ ବୋଲଛି ସେ ମଜା ଆଣୁଛି ଭରା ଆଉ। ତ ଗାଇଜ ଦେଖୁଥିବ ଆମେ ରୁଆ ଆସୁଛୁ ହେଲା ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମର ବଣ୍ଟି ବାବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ହବା ହବନି ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ଅନୁସାରେ ଆମର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ହେଲା ଏବେ ମୁଭି ଫୁଭି ଦେଖି ଦେଉଛି ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଆମର ଜାଗା ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇବାନି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିଆନ ଦେଖିଲେ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ହେଲା ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ତାର ମା ଫୋନ୍ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗେ କରୁଛି ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ତ ଆଜି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କି ଗୋଟେ କରୁଥିବ ଆଉ ଶୋଇ ଦେଇଛି ବି ଆଉ। ତ ଚଲ ଆମେ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁ ତାପରେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ବି କରୁ ତାପରେ ଖାଇବା ତାପରେ ଶୋଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ କରି ଗାଡ଼ି ସାରିଲୁ ହେଲା ଆଉ ଭାତ ପୁରା ଶୁଖିଲା କରୁଛୁ ଏବେ ଡାଲି ଫାଲି କରିବୁ ହେଲା ଆଉ ମାନଙ୍କର ବି ତ କି ତୁଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ହେଲା ଡାଲି ନେଇ ମାନଙ୍କର ବସିଛି ହେଲା ମାନେ 2 ଜଣ ତାଙ୍କର ସେ ରୁମ୍ ବାଲା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସେ କରନ୍ ଆଉ ଆମର ବାକି 9 ଜଣ ଆମେ ଏଇଠି କରୁ ଆଉ। ତ ଆମେ ବି ଡାଲି ବସେଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଆମର କେମିତି ଆଳୁ କାଟନ ଆମର ହନୁ ମାଥ ଶିଖେଇବେ ବୁଝିଲା ନା ଏମିତି କାଟ ବୁଝିଲା ନା ଡାଲିରେ ମିଶେଇ ଲାଗି ऐसे करते हैं एमती होती है ଆମର ବଣ୍ଟି ଭାତ ଦେଖେ ପଇସା ଆସିଲେ ଡାଲିଟା ଶୁଖିଗଲାନି ବୋ ସତରେ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଲିନି ଲୁଣ କମ୍ ଥିଲା କହିଲେ ଗାଈ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ସତରେ ଲୁଣ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଏମିତି କାଟୁ ଗଲା ନା। ତ ଚलो ଆମେ ଡାଲି ବସେଇ ଦେବୁ ହେଲା ତ ରୁମ୍କେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଈ ହେଲା ଖାଇ ପିଇ କରି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ କହିଲ ଫାଇନାଲି ଆଉ କି ଗୋଟେ କହିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଚାଲ ଯିବା ନା କି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଲ ତ ସେ ଆଉ 2ଟା କହିକି ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ବୁଝିଲ ନା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବନ୍ଦ କରିକେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖବା କି ମାନେ ଦେଖବା କି ଏଇ ଦେଖବା ହେଲା ଏ ଆଦତ ହେଇଛି ବୁଝିଲ ନା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯାହା ଥିଲା ଦେଖିଦେଲ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଆଜି ତ ନର୍ମାଲ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ବୁଝିଲ ଆଜି ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ କେହି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ପଳେଇନେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇନେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ ମଜା ମଜି କିଛି ନାହିଁ ନର୍ମାଲ ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ଦେଖିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଚलो ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟାଟା।